हाय सांग मैंने वेलकम टू पपुराखी ब्लॉग। आज चलतु देखा गोटे रास्ता पाखे मुझे गोटे कम रास्ता ठिया रास्ता पाखे गोटे आंब बागान केमती चलून देख केमती देखिपे बहुत मानते बेटा गोटे बागान ये तो बौल है बौल हम तो प्राय 3 एकर खंडे जगार आम बागानटा होती ड्रेनटा से देखिपे से गुड़ी पड़ी आई गछ गाईटा हम छोटे छोटे बेसी बर्ष नहीं 15-20 फुट खंडे गछ सब हम देखिपे गोटे यहाँ माने गोटे बागान एक बार। अच्छा आंब आंब जो हुए सब यहाँ मानते जगती ना रूट पाखर रूट टाइप पाखर यहाँ से रूट पाखर लोक मैंने भी नहीं जावर संभावना अच्छे जगती यहाँ सब बाहर को चलाई आंब तो देखिपे कमी मान छोट छोट गच बेस बड़ गछ नुह यहाँ आंब तो मीठा भी बहुत माने बेसी बड़ नुह माने साइज ये आंब कि बहुत भल मीठा देखते गुटा माने पाखी पूरा सबुआड़े आड़े भी किसी आकाशी गछ भी होता बणरू माने हाफ किलोमीटर दूरिया हम या पर बण अच्छे से देखा सब गछ एरकम हो तो खरा तो पड़ूनी माने घंट हो चलो तो गाड़ी अच्छी रास्तार गाड़ी जाऊँ रूट टाइट पाखे किस गच गोटे सब माने से आम गछ मूल्य कि गछ किस गच पूरा गछ फुटी गछ सब फूल जानी देखते सीधा नालिया देखा किस फूल हो जानी पाऊनी से देखिए तो भल मैंने ताल गछटार पट गछ नालिया देखिपे नालिया फूल गतर किस जानी पाऊनी गोटे अलग प्रकार फूलटा से गोटे किस फल होता गोटे से हरिटा बाहाड़ा टाइप देखिए ये देखिपे किस फल होता मुझे जानी पाऊनी पूरा फुल गच माने पत्र नहीं खाली फल गाउली किस पूरा कुर्ती बण पूरा भर्ती भर पशि देखिए किस फल मुझे जानी पाऊनी देखिपे किस तरह कंटा तो देखते किस मुझे जानी पाऊनी किस फल पूरा फुल पूरा गछ पत्र मान ना गोटे गोटे पत्र फल एक बार पेंजा पेंजा से अंगूर टाइप एटा गोटे अलग प्रकार फूल धोबुला माने भल फूल भल कि फूल फुटी कि कंढिला अच्छे एटा गोटे देखिए गच सुनारी गच कहती तार भी फल हो तो फूल है फल अच्छे दंठा मोर सुजना दंठा टाइप देखिपे सब फल सुजना दंठा टाइप हाथ पाऊनी गोटा उड़ी पड़ जाए सुजना दंठा आम साई दंठा यहाँ गोटे तार फल होटा कि सुनारी गच ना किसी कहते तो आप कमेंट जो जानी निहाती कमेंट करेंगे।
ଟମାଟୋରେ ମାନେ କିସ ଫଳ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖେ ପୁରା ବାଡ଼ି ଭଳିଆ ସୁଜନା ଦଣ୍ଟା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ପାଖ, ଆମ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ି ପାଖ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି ଗୋଟେ କିସ ଅଛି, ପୁରା ନଳଭରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କିସ ତାର କାମରେ ଲାଗିବ। ପ୍ରାୟ ପାଣି ଯେମିତି ଯାଇ ନାଳୁଆଗା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଏଇଟା କିସ ଜିନିଷଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ, ମାନେ ଆର ପଟରୁ ଦେଖା ହେଉଛି ଏଟା ପ୍ରାୟ। ହ୍ୟାଲୋ 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 କେମିତି ସବୁ କଥା ସବୁ ଆଉଛି, ତା ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼। ଦେଖ ତା ଭିତର ଦେଇକି ଆରାମସେ ନଈ ନଈକି ଯାଇପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପାଇପ୍ଟା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ କେତେ ଲମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ। କଥା ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି, ମାନେ ତା ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ତା ପଛକୁ ବି ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ହବ ତାର ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ଗୋଟେ କାମରେ ଲାଗିବ ଏଟା, ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେରକ ସବୁ ପାଇପ୍ ହେଇଛି। ବାଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ଆହୁରି, ଏଇଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଏଇଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଏପଟକୁ ହାତୀ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ଏଇଆଡ଼େ, ଏବେ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଆସନ୍ତି। ଏ ପୁରା କେତେ ଏରିଆର ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଏପଟେ ଦେଇ। କିଛି ସେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଖାପାଖି ବସିବ ବୋଧେ, ଡ୍ରେନ୍ର। 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 ଗୋଟେ ମାନେ ଥାକ ହେଇକି ଅଛି 15ଟା 20ଟା ଲେଖା, 20ଟା 25ଟା ଥାକ ଅଛି। ତଳକୁ ପୁରା ସବୁ ଅଛି, ଚିଟା ମାଟି ଅଛି। ଡ୍ରେନ୍ଟା ତାଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତ, ମାଟି ପୁରା ହଳଦିଆ ଦେଖିପାରୁଛ, ପୁରା ଚିଟା ମାଟି। ପାଇପ୍ ମାନେ ବହୁତ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଆମ୍ ଗଛ ଆର ପଟରକୁ ଆସିছে, ସେ ପାଖାପାଖି ଏଠି ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ କେନାଲ ଖୋଳା ହେଇଛି, ବଡ଼ କେନାଲ। କେନାଲଟା ପୁରା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଈକୁ ଲାଗିଛି। ଏଠି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ବାଙ୍କି ବାଙ୍କି ହେଇକି ସେ ଏପଟେ ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ବଣ, ଶାଳ ଗଛ ହେଇଛି ବହୁତ। ଦେଖିପାରୁଛ ଶାଳ ଗଛ କହିକା ସବୁ। ଚାରକୁଳି ଗଛ ବି ହେଇଛି। ଚାରକୁଳି ବି ଆପଣ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ ଅଛି, ସବୁ ସମୟରେ ହୁଏନି ଚାରକୁଳି। ତ ଏଇଟା କେନାଲଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଓସାରିଆ ସବୁ କାମ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଡ଼ା ହେଇଛି ଓସାର, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତଳେ ଅଛି। ମୁଁ ପୁରା ଉଚ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ 12-20 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ତା ତଳେ ଅଛି କେନାଲ। ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଈକି ଏଇପଟ ଦେଇକି ସେ ରୋଡ଼ ଅଛି, ରୋଡ଼ ପାଖ ଦେଇକି ଯେଟା ପାଇପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଟ ଦେଇକି ଯାଇଛି ସେପଟକୁ। ଏ ସବୁ ଏ ଡ୍ରେନ୍ ତାଡ଼ା ହେଇକି ସବୁ ଏଠି ଗୁଡ଼ି ସବୁ ମାଡ଼ କରିକି ରଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିବ ତ ଗୁଡ଼ି କେତେ ଗୁଡ଼ ଖସରି ଯିବାକୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୁଝୁଛ, ଏସବୁ ଖଡ଼ି ଗଛ ଦେଖିଥିବ କେତେ ହେଇଛି। ଏସବୁ ଖଡ଼ି ଗଛ ଶୁଖିଛି। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ପୁରା ଶୁଖିକି ପୁରା ଇଏ ରକମ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେପଟେ ପୁରା ଶାଳବଣ, ପୁରା ଶାଳବଣ ବଣ ମଝି ଦେଇକି ହେଇଛି କେନାଲଟା। ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଛ, ସେ ଗୋଟେ ବଣ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବଣ ଅଛି ସେପଟେ।
तो टीआ उड़ी चल देखा जाऊनी खरा पाई टीआ मैंने भी रुहते रूटा देखते गाड़ी जी आस कर खसरा देखिपे पूरा कैनाल पाख देखिए करेन्ट जाइए पूरा वायरलेस रकम होकर ऊपर देखिए जाइए करेन्ट तो बन विभिन्न प्रकार गछ गछ मैंने किस किस गछ जान भी पाए मैंने चिन्ह हेनी से गछ सब एत प्रकार गछ सब बन कि औषधीय गुण आमर जो मैंने उत्सर कम औषधीय गछ भी अच्छी बण मझीरे से भितर को अच्छी से भितर को जाऊनी कारण टे लेट हो गला मुझे कम जाइए लेट हो गलानी एतकी बणर बाहर बाहर मुझे आपन को देखा रोडटा ये बाइक अच्छी ये बाइक पाख पहुँचनी यहाँ रूटा ही पाख यहाँ देखते गाड़ी जी आस कर पाख हाथी आसते हाथी हाथी ये ठगी देखते पेर सब एपट देख जाइए रोड पास करके जाइए सब हाथी गुह हाथी एपटे आसती 50टा 60टा 100टा बेले बेले मैंने गुठ चली आसवे तो सांग मैंने आज मैं ब्लॉग ये रखुचु बेसी लंबा पारे ब्लॉग कारण आप बोर हो देखी देखी तो शेयर करदे सब्सक्राइब करदे लाइक करदे जे नुआ देखते सब्सक्राइब करेंगे जय जगन्नाथ।